Hello everyone, these are my cats. I have 11 cats, 8 are Persian and 3 are mixed Persian and Puspin. Pero naadyo ko isa dire kay ring ganing half Puspin na mahimuot ko sa iyaha. Kapag imong tingog is like sweet, iyahang kamot kay mag close open or magpa-sweet siya glihok ba. Mao na iyang ganahan kasi kani siya talawan mo gudi siya. It took us almost 2 years para muduol siya sa mua. So mao ni siya tanawa gud paminawa. Kanang nitingog pa lang ka, wala pa ka nigunit sa iha, pero maglihok-lihok na dahil niyang kamot. Kukut, kukut, kut, kut, kukut, kukut. Kukut, kukut, takut, takut. Shush, kukut, takut, takut, kut, kut, kura, kukut. Kukut. Anak-anak ni Mami si Kukut. Si Kukut. Big boy Kukut. Kukut. Takut, takut, kut, kut, takut, takut. Takut, takut. Kukut, kukut. Shush, shush. Si Kukut. Kukut, kukut. Kukut. Si, di ba pag mag-ato ko kay mag-ano yang kamot. Wala na actually na ako na video o tarong. Mas gwapo tong wala na ako na video kay nag-start pa lang kog tawag siyang name, nagsige nag-close open yang kamot. So, look at my other cats. Mauna sila mga sipat. Mauna makapahappy na mo. Our stress reliever. As in. Pero kusog kayo makabuslot og bulsa.